Ton pus di fane wongo television BFM zugo ti wakat ni ngap sum puyin kontondo na yilenti ton tasi amura kibaya tame nanda ti tasi amad kibo zura do la riol nti sare kibo zang werso zingi idnan pusi la barkin yilmeni am sin kitsira ne tondo wakat kan wanyinga. Burkina Faso tenga tor soba arok mar Christian Kabore ratam pisa pulongo senkere ne l'école semebo na yile toblede l'école nisba sanda bebzana tengra tu bonde ti école supayota Jean Acure sampila no 2019 a yumde ya sanadro on kombus commune da l'absentawa ni République populaire de Chine dam yaare nanti consore ti l'école spala obsombonti complexe scolaire a mebo pensinga me la bilgame topsora nanta bam kwabaga. Congrès pour la démocratie et le progrès, Kwera CDP parti politique Ramba Sanda Pulumde Namano Congrès wa Jean Acure Sampila Yobe 2019 a Yumda Guidare la Bukorba Souli c'est un tribunal de grande instance on convoro solmator soba tas bati Congrès wa Akana le Pam Silugu Sanka CDP wa Ramba Oberenga me un lugli bureau Sunturi ou parti wa Tenkugura Sankanae no Kenda Nisba. Burkina Faso tenga tor soba arok mar Christian Kabore zinda sangadro on bus commune da yibere la yasinda rate ente consore ti tuma senkere ni karandota mebo tenga région noa pour moi pensinga me karandota na yibson bonde ti complexe scolaire opsonra nanta bam kwabra karando fa nantara karando pusa tambo mpas bureau ramba we kenzi si ni nasar pulgup son bonti forage complexe scolaire damba ana walira karando nisba sanda bebzana tengra to bonde ti école supayota yani République populaire de Chine dam yaare labsna mane tumda wotonwa bukul du moun solmwa centre ouest au bassin nord ni plateau central ya tontum nuntara a Kevin Elodi Zaba lasam pame arok mar Christian Kabora kwesa tinanti kelre ministère de l'éducation nationale de République populaire de Chine. J'aime Sataba, Naïla, mais dans le côté complexe scolaire, Mampara. Et dans le ton Wakane, où c'est sur le moment, un an d'oubli, dans lequel man tombe dans le lancement. Naïla, Tikane Yuga, na Banwoto, Halebronwa. Bedemi kameti zinsa fwa ministère na yak namewa me same te yom ninga watwa karbisa to singa to ngom letaba eno ton to kombe na kam pose République populaire de Chine bar usko terina fwa kayet be lam to ko ton ligati ton le ko yobie ko ton ligri na yele sorti tenga me e karbisa pam karandoto eno wa e pour la barka l'argent bon rewen ne tient même mimiti ton dictum de République populaire de Chine ya yom de yanan mala et de bon da wenti dor ko ton gada be de modoti yum point be tum ko nga be to kitayi pam pangayira ndore te ya zone ndakambe ya zone da same ya zone libre singda la tontara ajekti wen han sake kada yumninga watawa ya yela nama wusu Burkina Faso et République populaire de Chine. CDP parti politique Ramba sonsani kiba kitba yibere na wilgiti bam kana le tonre manop congrès wa Jean Acure sampila yoba wala sanda polumda bala gidare la sari waramba tas bamba rinyinga ambilgiti tinanda top tonre insigilub se kasankanga warenda me to brenga sigli bureau sun tunri u parti wa tenkugra sun ganre no kenda nisba yani odil kiba latnati pam venma ampasa Parti politique CDP tix kasanga te mogram sera ki bay kitba Jean rasam pila nu 2019 a yomde nantas nimbuira tibam tix kasanga abanda bilgtana na ma Jean rasam pila yob 2019 a yomna pa ma jidgare tibala
sari waram ka konori to denga ma menga pam bona sorti bureau politique national no chenger pista la yiba zugu en yala malab tigsiga rifa ya tip tabistase ndakara tigsiga molori rinso tibra cheng sari waram tori Amia Aboubacar Eloine Sawadogo, CDP vice-président, qui a été voté là, c'est un il y a un comité d'organisation pour la même président qui a été témoigné. Justice, conseiller, Boltondo, et ton des ambassades, mais parti au pouvoir, il y a que personne d'abord eu un il y a que Nick Nolan qui est parti au pouvoir, qui juge elle-même, qui donne de Yalse. Congrès Managan, Beogle César, Lebegan Dick, parti on a qu'un numéro piste la Yigo Soba, si le Bumblininga, si bureau politique n'est pas son moyen de couper, si le mal est là, la dialogue du Congrès. Il y a rien qui était, si Congrès ne se met, on a de boule, si n'a pas de Beoga, à pas un tombe. Able passa me, ti parti wa tigs vigame, la katchenka malie, ti bala. Tenga na kurga bless conforme ngenda konori. Tonena gata bandi décision tina kinga congrès. Parce que wanda to pasa ke mumli ninga, ene ninga na convoque congrès. La pasa ke kai. Pas congrès tisgi la pasa ke. Ene ninga na convoque congrès. Ele jugule de base msaba, inki kinga bless conforme ninga aya fondateur. Ta bless conforme ele, ko ma kiwu. Tari kiwu yi bo lo bole. Te mane congrès. Kanga tonu gomni ta babe. Babe signalé. Ne pas candidat. La veille ton demande congrès n'a pas moi au soleil candidat le président menga nilinge man parti o nande menga yele ti ton de liki sokanga la de monde ke mba candidat parti o candidat parti waram bilga kibay kitba tibam tabisa molo ya na yilun lu parti wa bilga me tibam ka ki sari waram girga ray la tigsiga ka twen ka mali la burkin bio me bange tibam parti CDP wa nan kanyak 2020 yum élection na ma candidat Dori karando kansangab sumbonde ti université politique wa monyosra mbe karando rato damani karimbibera suka lakini ni wakat ninga pour option siare mare karimbibera tuma monyosra tolenyi sababu ti université ato damba obkite ti sere saramba omna karimbibera zulwes buto tore UGEB Union générale des étudiants burkinabés sous la Ramba, option sani kiba kitba arzuma Jean Chugu, rasampila na c'est 2019 à Youm de Wordor Solmoa, nantas venma zanga rezugu, tinimwira pam kibara, inanti kilra ujeva sous le Ramba. Amyura Yusuf Drago, ya karambi bidrumbe wa université wa, lebnya IGEB sul tabiga. Ton bola journaliste na banail to yisaba mantasi Burkina Nimbuida fa ne yel ning sambe doli université wa tiya ko ngani lamti ne ba bangti singna ronda yomda ton te ngare america na kendo na mpaki karimbe ber ko ngombondi université doli solmo la koronga pakar pokoy karimisa nyam ti zulus ko mbebe zulus ay bugo karanga singla wa mi kamti ribzin kabe la fizin kabe ilim pam ta université o menga to bar université o beji sarne doli tenga menga na il kanga lor por menga karimisa wa nyam ti zulus ta mbebe wala karanga menga wa singa mbonti makaranga makabo mbonti de wana ma wa singa karimisa pa ma zulus ta ba wala karim université to so wandi kan no kendre yeti rahma yo poy fa pokoy ya de wara yemre labna mane la wayi ne lingre ko kalimbisa to wayi sebro minigenti pali adi wara yemre mena yi adi wara yibu yan wani sumpu ri kalimbisa ne tab suka kalimbisa ni eta odema suka na ile nti kalimbisa kinga nan to ya ta odema ti wezem stab ti wom tab zindi ti la rawa king tawri la yin pazemene university of sombon ti Dr. Lee Ibrahim tanan dik no ken lo minig no kalimbisa ni ne minig samparat ni kebo makantara puma be basabta ba to walo mani soba no bangam ti kiwa rahma yobe dare
de wara dare kar mi sa sitwa me wa mikti university of be meng be tawre mbo kar mi ning sindat ke ba mak dara bo to wa ke bo la kar mi ko be sila pisi la wai po kar mi spila na bala sak ke kar no ko na ke wa san tara bo la kar mi sa mi ngamba ti woto passe kadi ba na ken ning po be kenga apana yisoma ko bambai donc yen wani supura ti university of bole tengan bandemba elegan lamba to wa ke kar university of nantal pambala rig ke kar mi sa ne ta soka donc yen wani pazem saba ne tawde mane etidon lama ti talle nyoko buru kiti kar mi spisila nuna pam nyoko bo talle kenne sorasa zaki donc les pour moi car mi sont tabamba non pam 100% kama yeme pas te koto bare en logor pori car mi sa kitembe sibor pogen bara obisa wa sibor buru ndati kiti dem sin sabab ti yela pa managa to tal sibor tas ba maremba ti university taw dem kelen kinga tawre mi ngi ije ba sul sandat pam lugo doli pour moi nem ni sembe bane pour moi tal sibor ndat tas ba ti zaman dara menga tal bi ne ba yi wat wo ko na ken conférence de presse ma ni be ko to no la wanta police number post no yemura batala la men siki nan tal wo so ko bu ta sala be to no yibe ko be mo to ko sin kana wa commissariat wa sak sorasa bol beni no mi ngam ti university of domli kana kinre ndatin sibe karmisa la ratin sibe ge ije ba sulli sin karmisa pasaki gare sulli Yuma nutum logor pore sinkere ne kakwarba la gungunba nyaare ubtuma na yinera mpasa weng tumno kinring ab sumbonti projet droit deva abe seb zuguren soti neb nisba sunle subtogo apongwa ubzinde ne taba na man gela sinkere ne tuma buto tore tinati pamben mazangane odil kiba. Programme de développement des terres arides droit dev Basa rasma yipti siga Jean rasam pila na se 2019 a yomde. Droit dev ya projet senget ka kwar bon sa ni gul garam nan pam nyaare ubtuma point. Projet arika yuma yobe nyaka kwarab la gul garamma sa ya ni tenkwira la koma kalam wenge. La rifa tongre yi ni na sa tengla ninga simbonti royaume des pays bawa yi siligidi ya projet wa. Projet a boso ya rwana jewa chugu. Rinso to maltik sikanga na yi tinin kan fa wilgi tuma sen yi toto la bwenka yi soma tuma no kenger point. Okay, mam yola patli savadgo mam tumda ikraf mbe Bamako. Donc rahma yiba ton se sera tabo wakada kane. Donc ya nebnis fan fasin zin de projet o tumda. Projet ning sombon ti dryland development program la. Donc projet o tumda zin suka bonda lam ti kolaka tumde. Donc rahma yiba ton zin kane wa ya projet o kologa sabo projet o sata jio son watan ton zin kane nan libgan takne taba boyenen boy la ton ko mane yuma nuwa son loga sen leben pa hadame boyenen boy la ton dike ti na rikre ti sagalgo on tondo ilme on koneba taba sendaton wa mana tum kanse bugu ton tinga puka Zule so nam projet wa point. Pipi projet ramam sa na ya neptus pisnas la nu. La tenga la fin ka wo yinga. Neptus pisnas la yemre mpam songara. Leben passe projet ra ton tuma yuma yobe. La yuma tampore la tuma ton pam sigil soma. Leben passe projet en saturana wa ratum biligame tine bakan le pam yagar wala pinne. La niri fa projet ton tuma soma. Tibala mpamo projet wa yagar piagra bang ninga bom syndicat tahbam. Mia monsieur Traoré Aluna, mia premier adjoint au maire de Bassi, Zondom Sola. Projet au 15 tonnes na Frousko. Bangre paton insifié. Projet au en conton bangre. De la manda yel Wosko. Le projet au amen qui te tonde sigil soma. Ban conservation tonde yenda ko bensa. Toda men binge te sam. Wala wara soupri. Wara nono. Le bama wa ne technique de warrantage number. C'est-à-dire yami onko nkiebe. Betara technique sen ton binge te cause. A ko soka sen wa nono raga zugo wankata. Le ko hoda. Donc rifan bois miniga tondo. Les techniques number sen engrais. Bimininga tondo engrais ko masaman toto. Donc bangre bu to le miniga tondo. Ba sida riche Kenya number boine.
bon projet wa sen na ton patar ton sifie zin sped be simbonte zin pela be régénérer la ti ton sen na patin ti ton yi ton de zone number when le projet albarkinga ti sa when ga men yita donc tenganga sen da kuya ale bu non mais boy ne sim nom ti donc be sin 15 tonnes de banger to tam sinin semeng senda pa womda boy ne technique de cernage nyami appliquer le yenya tanga woni gade on vendre la wombisi donc projet wa sata me le tonnes de banger be sin 15 tonnes banger ninga panasai nzu Burkina Faso, Mali, Niger, Éthiopie, la Kenya, nda pam projet wa nyari. La droit de to dam wiligame, tap sans les pam ton na les ziglig projet wa, na yi Burkina, Mali, la Niger bala nam pam nyari. Ni ONG Davicas International Sula, la ministère la ninga sengeta la fiwa yel sababu gulmiru loktor yirab sumbonti CSPSA apa manem pale top kitame ti malgarbu tore zinbene empahre ya tumtero la tip sotero lapsindike on loktor yiraramba empasit nativen pam venma singir wotone ne odil kiba. Golmidu CSPSA, Boussen commune, pour weo solome, pam neng pale, ni sulla ningab sombonti ONG Davicas, la ministère la ninga singeta la fiwa yel songre. Sans ni ONG Davicas International la tor soba, a Flavien Ake, obiligame, tibam tumna ni ministère la ninga singeta la fiwa yel lenyira. Tibala, songr bour fans yani la fiwa wenge, Ibam dikram pas ministera na yilin ti nimbuida pam lafi. CSPS a pam a malagr burto tore, plafond a la peinture weng. Leben pasrilla, gan zutu, bampila bibu, tito, palak solaire dama, la ko yilegamde, labriken le pas loktorira, na yilin yol solotwe matuma, ni banama. Ministère la ninga singeta la fiwa yel tum mayemre, adama sanu. Kelen tasa bam ministère sunoro, san ni ONG Davicas wane songon, ntas gulumidu CSPSA. Obiligame ti songar kanga kelen wanyara bam tumna, leben kelen wa songo nera no kengela ninga ni nimbuida nan pam lafi. ONG Davicas kelen tasa me, tobna mora me, ti kurweo CSPS nan bam pila yemra, me pam songar kanga buru, na yiti nimbuida tip soyi neri. La fizini ya kane la na yal se sinkede ne dunna kiba kuni wina korfani ndare ne lafi la sunopore.